Hurr with mama. और हुसैन के लिए बाबा क्या लेके आए हैं? हाँ, हुसैन के लिए बाबा टॉयज लेके आए हैं और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टॉयज को अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है। मम्मा की हेल्प ले लेंगे। हुसैन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? मेरे को क्या लेके आ गया है? ये डायनासोर है। इसको सब पार्ट्स जमा करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। ऐसे नहीं ओ स्वीटू, आपने तो ब्रेक कर दिया है। चले इसको साइड पे रखेंगे, हम बाद में देखेंगे। ये हम इसको फिर फिक्स करके दिखाएंगे हुसैन के फ्रेंड्स को। सेम ना इसकी अंदर कुछ और भी है। ये इसकी ठीक है, अभी रखें इसको, हम फिर बाद में सेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये क्या है? और नैन इधर दिखाएं जरा। ये देखिए आप। वाओ, इट्स सो गुड। अनबॉक्सिंग। क्या हो गया? इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, तो ये बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, अब इसको भी साइड पे रखेंगे, ये भी हम आपको बाद में हम आपको सेट करेंगे। वाह, ये क्या है? इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? ये एग। ओके, ये भी। और ये आ गया हमारा लास्ट वन। What's inside? ये क्या है? ये क्या है? Show me, what's this? Wow! छोटे छोटे से टर्टल है। ये क्या है? ये और ये क्या है? ये वाली फिश आपने देखी थी वहाँ पे, बड़ी सी टेल वाली, कहाँ पे? दुबई मॉल में। शार्क भी देखी थी, ये भी देखी थी, और ये वाला भी क्यों नहीं देखा? इसको क्या ये क्या है? ये तो पेन है। ये क्या है? ये क्या है? Seahorse? No. No.
ये हुसैन का डायनासोर रेडी हो रहा है और हुसैन बहुत एक्साइटेड होया हुआ अपने डायनासोर को देख के। वो देखो एक अच्छा देख नैन देखे या तो आगे से निकाल के पहले फिक्स कर ले, ये नहीं निकल सकता। नैन कह रहे हैं कि मैं ये क्या चीज लेके आ गया हूँ खुद वक्त में पड़ गया हूँ। नहीं वक्त ही होता है ना वो क्या आप फिर कहते हैं खुद टेंशन में पड़ गया हूँ जी। Person, are you happy? रेडी हो गया? Person, look! इसके बास्केट के अंदर बेबी भी था। Orson, sit. Orson भाई वेट कर करके टायर्ड हो गया। अब ये जो ट्रेन है ना ये किसी और टाइम पे फिक्स करके तो मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि अभी ये डायनासोर ही फिक्स हुआ है। How beautiful dinosaur. कैमरा में दिखाई Orson, you like it?